হ্যালো এভরিওয়ান, আই হোপ তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আর আমি ঠান্ডাতে একদম ভালো নেই। দেখো এখন লেপের ভেতরে রয়েছি। লেপের থেকে আজকে বেরোতেই ইচ্ছে করছে না। কোনো কাজ হয়নি, কিচ্ছু না। সব দরজা জানলা বন্ধ। বাবান স্কুলে চলে গেছে, হাজব্যান্ড অফিস চলে গেছে। আর আমি এখন দেখো, ওই দেখো 10টা 35, 35 কোথায় 45 হয়ে গেছে। আর আমার এখনও কাজের কোনো ঠিক নেই। আমার আজকে ইচ্ছে করছে না যে আমি কোনো কাজকর্ম করি। মানে এত বাজে ওয়েদার, বাইরে পুরো কুয়াশায় ভর্তি। একটু রোদ নেই, ঠান্ডা কনকনে ঠান্ডা আজকে ভীষণ পড়েছে। কি করবো বুঝতে পারছি না। এখন তো সর্বস্ব কাজ আমার বাকি আছে, কিচ্ছু করিনি। শুধু জাস্ট সকালে রান্না বান্নাটুকুনি হয়েছে, এই পর্যন্তই। তো এখন উঠবো, বিছনাটা ঠিক করবো। এই দেখো পুরো বিছনাটা ছড়ানো ছিটানো রয়েছে, কিচ্ছু করিনি। ভালো লাগছে না একদম। আর বাইরের ওয়েদার কি বলবো, আর এত বাজে ওয়েদার, আর ভালো লাগছে না। তো চলো, কিছু করার নেই। আমরা গৃহবধূ, এজন্য গৃহের কাজ তো করতেই হবে, কোনো উপায় নেই। যতই ঠান্ডা হোক, শীত হোক, বর্ষা হোক, গরম হোক, কাজ ঠিক চালিয়ে যেতেই হবে। কি করব, চলো চটাপট উঠে পড়ি, কাজে লেগে পড়ি। तुमसे मिलकर लगता है जैसे चांद ने चूमा है रात को, तेरी हंसी में जादू सा, जैसे बहारों ने छुआ हवा को। तेरी आंखों में दिल खो गया, जैसे समंदर ने पाया किनारा। तेरे बिना अधूरा हूँ मैं, जैसे बिना सुर के कोई गिटारा। ख्वाबों में तुम हो, सांसों में तुम हो, दिल की हर धड़कन में, एहसास में तुम हो दुआओं में, तुम हो वफाओं में। तुमसे ही तो है मेरी जिंदगी की राहों में। তো বিছনা ঠিক হয়ে গেছে। এবার এই জানলা দুটো খুলে দিলাম, দেখলাম বাইরে রোদ পড়েছে এখন। হালকা হালকা রোদ আছে, কিন্তু হাওয়া দিচ্ছে। এই উত্তর দিকে জানলাটা দিয়ে এত পরিমাণে হাওয়া দিচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। সারা রাত ধরে জানলা বন্ধ ছিল, এই জন্য এখন জানলাগুলোকে খুলে দিয়েছি। তো চলো বাদ বাকি জানলাগুলো খুলে দিই। হচ্ছে যে একটু রোদে দাঁড়াই, কিছুক্ষণ বসি, কিন্তু কিছু করার নেই। রোদে দাঁড়াতে হলে আর কোনো কাজ হবে না। अंधेरा लगे जैसे तारों बिना आसमां अधूरा लगे। ख्वाबों में तुम हो, सांसों में तुम हो, दिल की हर धड़कन में, एहसास में तुम हो दुआओं में, तुम हो वफाओं में। तुमसे ही तो है मेरी जिंदगी की राहों में। तुमसे ही तो है मेरी जिंदगी की राहों में। चमकती जो चांदनी, वो तेरे चेहरे की रोशनी, महकते जो फूल हैं, वो तेरे प्यार की कहानी। हर घड़ी तेरी यादें दिल को बहलाती है, तेरी बाहों का ये जादू जिंदगी महकाती है। तुमकती जो चांदनी। আস্তে ধীরে কাজ করব। ঘরের সমস্ত কাজ হয়ে গেছে। দেখো আজকে আমার ঘর সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, গুছিয়ে গেছে। ঘর মুছে চান করে এলাম। এখন যাব প্রতিদিনের মতো রান্নার কাজে। আর যাব আজকে পুজো করতে। অনেকদিন পুজো করতে পারিনি, গঙ্গা বাঁধে পেয়েছিলাম। তো আজকে হচ্ছে চান টান করে এই আমার ছোট্ট একটা ঠাকুর করে, এই দেখো এখানে একটু ফুল জল দেবো। তো চলো আগে একটু ফুল দিয়ে নমস্কার করে নিই, তারপরে যাই অন্য কাজে। তো আজকে রান্না করছি, দেখো পার্শে মাছ আর একটা কাঁচা মাছের পেটি ছিল, ওটাও এর মধ্যে দিয়ে দেবো। আর রান্না করব, কালকে চিলি চিকেন করার পরে একটুখানি চিকেন ছিল, আমি রেখে দিয়েছিলাম,
সেই চিকেনটা দিয়ে একটু আলু দিয়ে অল্প করে তরকারি করব, মানে চিকেন ঝোল করব, যাতে রাতের খাবার হয়ে যায়, দিনের বেলা বাবানেরও হয়ে যায়। ও আবার মাছ খেতে চায় না। আর করেছি ডাল। আজকে এই রান্নাই হবে। তো চলো রান্নাটা কমপ্লিট করি। तुम तेरा 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 तुम तेरा 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 तुमसे जुड़ी हर बात दिल को छू जाती है, जैसे चांदनी रात मुझे बुलाती है। तुम्हारे बिना हर पल अधूरा सा लगे, जैसे बिन सुरों के कोई राग गुनगुनाए। तुम हो दिल का करार, मेरी धड़कन का सहारा, तेरे बिना ये जहां लगता है सुना सारा। तुम्हें देखूं तो दिल में बहारे, तेरे बिना मेरा हर ख्वाब टूट जाए। तुमसे है रोशन मेरी ये दुनिया, तुम ही हो सवेरा, तुम ही हो जुनूनिया। तुम तेरा 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 तुम तेरा 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 तुम तेरा। तेरी बातों में जादू, तेरी आंखों में ख्वाब, तेरी हंसी में छुपा है मेरे दिल का जवाब। चले जब हवाएं तेरा एहसास लाए, हर मोड़ पे तेरी यादें साथ निभाए। तेरा नाम जुबां पे हर पल रहता है, दिल से दिल की ये दूरी बताने को कहता है। तुमको देखूं तो दिल में बहर आए, तेरे बिना मेरा हर ख्वाब टूट जाए। तुमसे है रोशन मेरी ये दुनिया, तुम ही हो सवेरा, तुम ही हो जुनूनिया। तुम तेरा 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 तुम तेरा 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 तेरा। তো কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন বসেছি খেতে। এই দেখো, তো এখানে বাবাকে খেতে দিয়েছি। সবাই খাওয়া দাওয়া করবো এখন। সব কিছু গুছিয়ে নে। কি নেবো? এক সাইডে রাখছে। সব নিয়েছিস কেন বইগুলো? যেগুলো দরকার পড়বে না সেগুলো পেছন থেকে নামা গেঞ্জিটাকে। जैसे चांदनी रात मुझे बुलाती है, तुम्हें देखूं तो। তো আমার হয়ে গেছে চা, আর এখন ঢালবো এই কাপে। চলো চা করতে করতে আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করি। তোমার সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই বাই।